In light of one of the most severe food crises the world has faced, exacerbated by the COVID-19 pandemic, concerns surrounding our food supply chain and local agri-food sector have intensified. This raises a pivotal question. Can our current food system guarantee the accessibility of food for our families today and in the future? Furthermore, what does this mean for the food security and stability of our next generation? As global climate change accelerates, it's imperative that we recognize this issue and begin generating innovative solutions. So, what should our approach be? Hello, my name is Natasha. At present, I'm in Papua province, one of the magnificent islands within the Grand Archipelago of Indonesia. Here, Sago, scientifically known as metroxylon, a native Asian plant that can do cassava, thrives, resulting in expansive sago forests. For generations, the local population has harnessed the benefits of the sago plant, primarily extracting starch from its stem and root as a daily source of carbohydrates. The leaves, on the other hand, are used as roofing materials for their homes. According to Indonesia official statistics from 2020, there exists a vast potential to expand sago production. Interestingly, the indigenous people of Papua have only tapped into a tiny fraction of the vast 156,000 hectare sago forests to meet their daily needs. Despite this underutilization, sago has a high productivity rate and, unbeknownst to many local residents, contain gluten-free properties, setting it apart from wheat and rice. While sago is a staple food for the local populace, it's also a commodity exported. Perhaps its nutritional value has caught the attention of international consumers. Although I cannot say for certain, what I can share is the rich history and future potential of sago agriculture from the perspective of Papua's indigenous people. By the end of this talk, I aim to provide insights into our earlier question. How can we ensure food security and stability for our next generation? Hai, saya dengan Natasha. Selamat pagi dari waktu Indonesia bagian timur di Teluk Wondama, Provinsi Papua. Hari ini saya Natasha bersama dengan Mama Yoshephina Nunaki, adalahnya Mama Yoshephina, dan juga partner dari Mama Yoshephina ada Bapak Bernadus Marani. Bapak Bernadus yang lagi marutin sagu. Nah, hari ini Natasha sedang ada di pengolahan sagu dari potong-potong, parut-parut, kemudian dijemak-jemak sampai keluar sagunya, sampai nanti di ini ya mamanya jadi padatannya lagi ya, itu yang nanti siap dijual. The sago tree, standing 10 to 15 meters tall, has its branches cut either by hand or with a rounded tensor. Based on this height, one can determine that the sago tree is mature and ready for cutting by observing how the leaf matrix grows, resembling a finger. Local residents use this visual indicator to determine if the piece contains sago. Without this sign, no sago can be harvested. Typically, the bark divided into 3 or 4 large sections. Afterward, it is stripped using an axe. The core is then reduced in size until it can fit into the grading machine. Like Bapak Bernadus and Mama Yoshephina have been collaborating for years, and
resulting threads collected by her are placed into a spacious container, customarily crafted from dried sago leaves, and raised a water source from the river. In this instance, Mama Yoshephina used 3 buckets of water for a full container of baby seeds. The Sago infused water is then strained through a plate, which serves as a filter, separating the Sago from the impurities. This Sago-rich water is collected in another large vessel that resembles a mini boat. Here, the Sago is allowed to settle overnight. The next day, the excess water is strained using a hose, and when the starter cycle is transferred to another container, the Sago can be boiled and cooked. Nah, Mama, Natasha mau tanya, ini kalau sehari itu biasanya produksinya sampai berapa? Produksi ininya hasilnya sampai berapa banyak biasanya? Karung setengah, karung itu, karung rebung beres. Karung ukuran 25 ya? Iya. Berarti kurang lebih 25 tambah 12. Oh, 40-an lah ya. Kira-kira 40 kiloan. Dari satu batang pohon yang kurang lebih tingginya sekitar 15 meter lah ya. Terus Mama saya juga mau tanya, Mama, kalau sehari-hari ini kan habis ini ada yang langsung dijual gitu, Mama, setelah dikumpulin? Iya kan ya? Isi di karung semua baru ya. Ada yang dibawa pulang juga? Iya, ada yang baru yang dimasak jadi yang dibakar ya? Dan bawa pulang bikin papeda. Iya, bikin papeda. Ini kira tatap aja. Iya, ayo mau nih usai. Tapi kalau untuk jual dari pagi Aduh, bapak minum teh dulu. Kalau kerja kemarin mama sampai mama pulang saya kerja sampai gelap. Saya bikin parit itu untuk mau bikin kolam kangkung, terus sambung lagi untuk babat jalan ke laut lagi. Sebelah kanan itu saya babat ke laut. Ayo Mama, tadi kan Mama bilang beli beras ya? Kenapa beli beras? Kenapa nggak makan? Oh, udah mulai jual-jual kerak di tempatnya ya. Kalau Mama sama Bapak sendiri nggak makan nasi nggak kan? Ini apa? Biar sekali-sekali. Iya, jadi sebenarnya yang mau makan nasi anak-anaknya ini ya, kalau Mama sama Bapak sih nggak mau ya kalau makan papeda bisa. Iya, lihat sang. Atau nggak tela-tela kalau nggak tela. Mama makan itu aku Mama. Petani kenapa ini? Oh iya. Ini kami bikin papeda sama kayak ini, kan jadi tangkapannya apa itu? Tapi kalau Mama sama Bapak sendiri lebih suka rasanya papeda atau rasanya nasi? Aku sih kalau senang makan tapi lebih suka papeda. Oh iya Mama, kenapa ini namanya totok sagu, Mama? Totok sagu, tokok sagu, tokok atau sagu? Di itunya, oh di sini. Itu sebenarnya memang tradisinya dulu, intinya apa ya tradisi adat di sini. Memang ada kan? Ada namanya toko ya. Kalau menurut Mama ini, orang-orang di sini tuh banyak nggak sih
kerjanya makan ini tarik sagu? Atau orang-orang lebih pilih kerja tadi kalau yang kantoran? Yang lain-lain juga Banyak juga sebenarnya. Yang ngerjain tarik sagu tuh menurut mama lebih banyak yang umuran mama, yang anak udah pas sampai udah punya cucu, atau yang muda-muda? yang Tua banyak. Yang anak-anaknya malah kerja kantoran. Apa nanti setelah mereka pensiun baru akhirnya bantuin mama? Jadi nggak ini ya, kalau untuk anak-anak sekarang itu bukan pilihan pertama ya mama ya. Dari mama dulu dari muda ya, dari muda sudah ngerjain tarik sagu. Jadi kalau di sini tuh mama ngambil sagunya yang dari pinggir-pinggir jalan ini mama ya, belum ada yang punya kebun sendiri. Oh belum ada ya. kalau yang punya sagu yang pinggir ini ada yang punya boleh tidak bisa ganti dari orang nanti marah. Berarti mama mutar-mutar sini 2 bulan itu sampai nanti habis dia tumbuh lagi dong. Dari kecil sampai gede itu kamu berapa tahun? 8 tahun. Sampai 15 tahun. 15 tahun ya? Aduh, kalau habis semua nanti udah kasih itu Apa aja ini bukan ini saja banyak di situ. hutannya lagi Asal dia bersihkan baru. benar banget. Terus kalau kita ke Bali itu dengan bersihkan, kalau kita bersihkan tali kan beban misalkan begini Nanti mati karena tidak main. itu sampai bahkan kita dapat 20 tahun. Iya. Tapi kalau bersihkan kita akhirnya bisa sampai 15 tahun. Yang begini saja sampai 15 tahun bisa diproduksi. Yang kecil begini. Iya. Jadi kalau dikelola sebenarnya bisa ya, cukup ya mama ya. Bahkan sebenarnya kalau anak-anak mau Tidak lanjutin pernah kamu juga seperti itu, bisa ya makanya mama. anak-anak itu berhasil semua itu dari apa. Anak punya keluarga. Jangan saya mengambil orang lain punya. Oh mama tahu Boleh saja tidak saya kalau bisa sebenarnya sagu ini dikirim ambil, keluar tapi negeri? saya bisa Nggak tahu ya sampaikan mama ke dia, ya. kasih tahu dia. Cuman Natasha nggak tahu sebenarnya maksudnya yang ini siapa. Jadi karena baca-baca data gitu ya, ada yang dikirim ke luar negeri sebenarnya sagu ini. Mungkin dengan tahu ini nanti mama mau ikutan kirim ke luar negeri mama. Iya kan siapa tahu nih mama nanti kan anak-anaknya tadi mau jadi kerja mama sudah tahu lebih canggih teknologi. Jadi mereka mau kirim-kirim ke luar negeri. Oh ya mama, aku mau tanya yang terakhir. Ini pas kemarin ada lagi ribut-ribut COVID. Di sini kena dampaknya nggak mama? Kena datang. Kena corona kemarin, kena dampaknya. Gimana ceritanya bapak? Kemarin di sini tapi kalau di Papua ini pokoknya sistem ini tidak kena. Oh jadi tidak kena. Tidak kena. Jadi orang biasa aja kerjanya juga pergi kerja, pergi ke sekolah. Dong sampai bilang corona dong Iya, dari situ dapat. Tapi kalau beli semua tidak barang jadi langka. Tidak. Oh biasa aja berarti. Terus kalau beras kan sebenarnya tidak dapat dari sini, ngambil dari luar kan? Iya. Tapi kalau gitu kemarin juga nggak jadi langka, nggak jadi apa sih jadi susah nyarinya itu juga tidak. Tidak. Ini sangat ini ya, sangat anti pandemi ya. Ini tidak terpengaruh ya. Jadi kalau misalkan sekalipun gitu, oh mama tidak datang beras pun, kira-kira orang-orang bakal pilih sagu tidak mama? Pasti makan sagu kalau gitu ya. Orang dapatnya dari sini ya. Oh mama, di sini tuh ada sawah nggak sih sebenarnya? sawah Tidak ada sawah ya? Tidak ada orang yang bikin sawah. Iya. Mungkin bagian ini biasa tanam sawi, kayak sayur biasa dalam bentuknya bulan. Kalau buat sawi tidak ada. Sawi tidak ada. Jagung ada kebunnya jagung. Di rumah. Jadi rumah pasti belakangnya ada kebun kecil, kita bisa tanam hijau.
Karena manusia ini sejalan tertentu orang tidak. Kita Ah, bergabung. tanahnya mama. Tanahnya bapak. Tanah bapak. Enak kali ya. Kita mau bergabung dan covid. Oh, sini toko, bisa ke laut, bisa ngambil jagung, di rumah ada taman sayur. Jadi semuanya ngambilnya dari sini, nggak perlu ngirim-ngirim sebenarnya dari Jawa, ya cukup di sini ya. Wondama Bay is but a modest portion of the expansive Papua province. The sago cultivated here represents merely a small fraction of the 156,000 hectares of sago forests across Indonesia. Discussion with local communities deeply entrenched in sago productions and armed with inherited knowledge of precise sago cultivation techniques reveal that they have managed to reduce the sago tree's growth periods by 1/3. The spokesperson's concluding remarks are particularly enlightening. While global food chains faltered due to unprecedented challenge of the COVID-19 pandemic, Wondama Bay remained resilient. This resistance to the pandemic disruptions can be attributed to its relative isolation and limited modern human mobility. It becomes evident that localizing our agri-food productions and distribution system serve as a more sustainable and secure approach to ensure food availability. This concept of localization is by no means revolutionary, yet in Papua, a region where traditional methods predominantly shape sectors like transportation and agri-food systems, there's an evident push to modernize. If we can ensure enhanced quality and lower carbon emissions in production processes and simultaneously educate local communities, there exists potential for greater reliance on local produce. Currently, rice, primarily sourced from Java province, some 3,000 km away, is distributed across Indonesia, including Papua, driven by municipal policies. This policy even suggests that each province must establish its rice fields. However, such directives might inadvertently perpetuate environmental efficiencies. Mandating rice production in every region neglects factors like diverse weather conditions and the environmental costs associated with long-haul transportation. It seems imprudent to overlook other abundant carbohydrate sources in Indonesia. Sago stands as a testament to this, having been overshadowed by rice. It's crucial that we reassess and pivot towards more sustainable alternatives. It's not too late to initiate change. We mustn't allow impending policy change to misdirect our agri-food systems. As sago is intrinsically woven into the fabric of Papua's cultures, it's imperative that we empower future generations to harness its potentials rather than being overly reliant on rice.